सबसे पहले मैं कलाम पाक की तिलावत के लिए दावत देता हूँ। कारी मोहम्मद रमजान मदनी साहब के वो आए और कुरान पाक की तिलावत से إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم.